Today's video guys, magluluto tayo ng Bicol Express. Ayan yung mga sangkap guys. Siyempre sili, pork north. Lagyan natin gata. Ito, lagyan natin sitaw guys, konti. Siyempre alamang, hindi mawawala. At saka siyempre hindi mawawala yung karne. Umpisahan na natin. Baboy! Maglagay na ng mantika guys. Okay. Ayan, konti lang na nilagay. Oh my god. Sibuyas. Lagyan natin yung apoy. Yung malakas. Lagyan natin yung sili. Lagyan na natin yung karne guys. Mikos-mikos lang yan guys. Okay, hanggang lang natin. Lagyan natin yung alamang guys. Gawin lang natin. Masarap yan. Yung pangalawang gata, pangalawang piga pala, pangalawang gata. Ayan. Palambutin natin yan. Lagyan natin ng pork cubes sa piraso lang. Yan guys, lagyan na natin yung mestizo guys. Na di tumigil yung pagkulo-kulo niya, di ba? Tumigil. Patuyuin natin to. Chin guys. Okay. Lagyan na natin yung sitaw guys. Sitaw. Ayan na. Patuyuin natin yan. Guys, tuyo na siya. Medyo tuyo-tuyo na. Oh, pwede na yan. Sarap yung sabaw eh. Sahog sa kanin. Manganda guys, mangan. Gutom na pala. Bicol Express. Sipon na ako ay. Hanggang sa huling luto mga guys. Maraming salamat. Babo.